Hayalla, Perú. Sasira sa Panyal, Hinat Kuyakaraka, Akiri Hayal, Awimpe, Kayanta, Panyali, Takpacha, Morasilla, Chimampiwa, Hipwa, Saraka, Ukakip Karaki, Nyokanchi, Sukama, Sutiriwa, Akiri, Wakicha, Weja. Kausachun, Perú, Sasira, Katok, Apayali, Iris Cárdenas, Suparu, Kurjagisa Iris. Ari Walter, Ñaupakman, Perú, arriba Perú, Chayna Tayari, Marikusung, Kunang Punchaw, Perú Suyupa Sutim, Piliputi Haita, Kuna, Yali Kanakamunhaku, Kusapuni, Kalpanchik Tayaja, Paikachisum. Chabampi, Kamaha, Hinata, Kuyakaraka, Hipwa, Saraka, Wakicha, Wimpina, Rakata, Sarap Hanyali. Kusapuni. Yatiaura Kapi Kayata Panyali Hilata Kuyakaraka, Kipka Martín Vizcarra Balcusti, Mawa Kichawirwa, Chicaista Sirakina, Marina de Guerra del Perú, Akiri Kipka Irnajeri Ragasti, Kurapachanti Utarok Etaja Hakata Sirakiraja, Ukapachatpacha, Pataka Yatu, Tunkayatu, Karibarara, Guapojantarakina, Ukakip Karakiwa, Pataka Pusitunka, Mayari Barara, Guapojantarakina, combate de Angamos, Uka Nuwasiwi, Kurapachanti Utaraja, Ukapachatpacha. Akiristi Utarakinawa, Punta, Han Uka Sulka, Marcao Gitana, Callao, Marca Chejan Pacha, Bonata, Gilata, Cuyacaraka. Yatiaura Campi Saranta, Simcaquillari, Marina de Guerra del Perú, Akiri, Irnajeri Nakaja, Kurapachat Pachati, Utarok Eataja, Hakata Siraja, Niagua Jutiri Maranja, Papa Taka Bararaqua, Pujanta Parakini, Loco Bicentenario Sata Ukwa, Uyt Parakina, Uyest Parakina, Jutiri Pa, Waranka, Patuka, Bayari, Maratakiwa, Ukatsa, Maranja, Kurjamasa, Urux Etareja, Ukaraxa y Atia Parakinawa, Banco Central de Reserva Sata, Kulki Imaya Uta Taipitja, Juparacana, Sutipa Piwa, Kulka Abstari Paris Asinsa y Atiari Parakinawa, Ukakip Karakiwa, Ukata Ipina, Irnakeri Nakapasti, Tapacha Barkachiri Nakarua, Akiri, Perú y Pacharja, Hawut Aparakiwa, Caballero de los Mares, Miguel Grau Seminario, Juparo Uyaq Apayari Hayat Apayari Sasina. Akriwa Baidiri Yatiawe Jajilata Cuyacaraka, Baiti Wasitata, COVID-19 Usoja Toctos Paja, Gobierno Pechinchawe Taipitra Juparacaja, Irnaka Sipkiwa, Akiri Usuta, Harkakasillata Queja. Laraba Kota Kawaya Ukitarakarwa, Wasitata Toctos Pajas Asinsa Saparakiwa. Ukchin Kabaja, Walter Bartos, Ministro Pequeña Cara, Eripaja, Akiri Usuta Harkaka Sillatakeja, y Ragataskiwa, Ukakip Karaki, Kipka, Kitiria Gati, Payapayaracaja, y Ragasimkeja, Jupara Campiu, Aruski Pataskisa, Sasin Sasarakiwa, Gilja, Laraba Kota Kawaya Ujitarakanwa, Wasitatja, Usoja Toctos Pajas, Sasin Sajupaja, Hanaist Andirakiwa. Murata Barkachiraka, Hichaja, Takra, Sulka, Chekaro, Port Apajari, Chile Barkachirakaja, Kipka, Porpau Hitarua, Port Aparaki, Ukatja, Juparakaja, Narakaja, Marcana Cajarua, Kut and Hamurja Parak, Hariwa Conteja, Utjete, Akachegana, Utkasilla Takejas, Asirwa Saparak, Yakampi Utjeja, Hukampi Atata Payani. Queremos solución. Nia soqtatunka qinakat hilani purienta pharagitayn consulado chileno chaqaroqtak na markatqa hupanakasti maitasi pharagitayn wa yamaptat markapar por khapkhayapataki hupanakasti Chile qinaka Perú suyunut khapharagitayn Iquique Antofagasta ukhamas arik chaqata pharagitaynu Khananchani pharakin yat esini pharakin kunapachanti hupanakasti cuarentena sasata karak ukarmanta takaragitayn ukapachat Perú suyun haqqatasi pharagitayn ukhamas ukatanchit kamaukhani marka paruskut pharagitayn Nanakasti tititaw haqqatasi pharak piñasitaw haqqatasi pharak Chile markatapt ukat nanakasti peqanchawi taypir maitasi pharaktwa yamapt abkhitas marka nakharkut ekhapkhitaspa Nanaka kimsa paksinakaw suya sip karakter Chile suyur mantanya tak nayak ukachakan sarna kerit sapakut makatanip ukas mala future abhiduh rehontanya tak ukat hani kunas yatiap harakitut Niak alpacha pau Chile akinak ukhamas Perú suyunut hirina kupanagasti nia pakal paksinakaw keparta takhatasip harakitain kuna pachanti utang abhanyan sa siatiatahan aga COVID-19 nyang khaus sartipana ukat pachu panagasti qorpa hist andatipan hakhatasip harakitain
Ugat hichasti hupanagaj maitasip jarakin piqt'irinakar yamapt abjaspa. Hupanagasti munap jarakin. Ukamas hupanagasti qananchit abjarakin hani qulqini saqatas jarakitain takna markan kaskakiñataki. Chanchamayo chikaru hichaja purt abjayari. Policía haqira caja, kaukitanti, sumata wakoroja ahlisip katairaja, usa chikaru purt abjarakitaina. Miss Picharaki 2020 ukakip karaki, yaka pesca haqira kampirua, hupanagasti captura parakitainawa. Akuro raganja hariwa matapisip snati, kura punjawira casa hariwa, utanya pa akite, ukatwa akiri ragaroja, kipka Picharaki sulkamarkana, komisaria chikarua, apaparakina. Hichaja ukarja chatanta parak pachaniwa, hukamsa yatata parak pachaniwa. Chanchamayo chakata haltaro pachani ukatja ika chijaru halano pachani. Ma warmisti, Ana María Sulka ukama sutiriwa. Akiri warmeja haniwa kunsa ya katainati. Ukatja 15 kilos droga sata ukamwa pantanja monata inaja, Cristo Rey de Cachiche, hal uka modunya utaruwa, ika sulka suyo chigana. Kau capi hakira kati ukan irnakap unjapjeja hupanakawa akiri hanas kira katkap hatainaja. Walja kipka nailuna karua apanta ora kitaina. Detergente sata nailuna karua apanta watainaja uka hanas kiraja akiri warmeja. Tía María ukama sutinirakiwa hilja ukama sutimpiwa kawarmeraja unkapjaraki. Kipka los mequeros de Cachiche uka yanjakotunwa akiri hakira kaja hakata separaki. Hupara kaja hilja, kipka droga koyarakwa alja para kitaina motunya utanakana. Hichasti la libertad uksachajaro purt apanyari. Ya, pakal koriwa hakaura kapha tukteja parakina. Kimsariwa usuchataja unjasiwa paraki. La libertad usachakan pacha, kombi autua masaru marin tarakitaina. Policía hakira kaja kunat punsa akachijeja ut pachana asasinja yatjata sipkiwa hukampi yatjata sipkakiñani. Autuste wamachuko chakat sararakitain sarin iskamarka kama. Ukachakan stipakal hakinakaw hiwa parakitain ukamkik parakiw kim saniu usuchatas unjasirakitain. Chihirusti purip karakitain kunati ma kombi ujalant karakitain warang manjar San Bernardo Chakan Sánchez Carrión Provincia La Libertad Suilkasuyun. Han kust awut hipansti kitinagati ukachakan uthap karakitain hupanagasti ukachakakamau purt ap karakitain yamapt asinyatakis. Kimsa usuchetanakarusti hankakiu aptap karakitain sarin qolayut ambulancia pata. Unjanya takisti wamachuko chakakamau apap karakitain Hospital Leoncio Prado ukakamau puriap karakitain. Hiwatanak unjiristi perintap karakitain akitinagati Policía Taipit irnakapkarak ukamkik parakiu Ministerio Público Taipit irnakarinakampi perintap karakitain. Policía irnakarinakaw yatjatap jarakitain hupanakaw arktap jarakitain kunats ukam khan kustawinakasti utjarak pachana kunats ukam pakalqonis hiwarap jarak pachana. Le aquí ya tía wiwa hilat kuya karaka. Hicha kucha paindiri ya tía wimpe saranta sipka kiyari. Hicha sábado urutu ahilata kuya karaka wasitata kolkimpi yarap asiwiwa kayan tarakiri. Segundo bono familiar universal ukama sutiriwa. Kolki imanya utau hitarakana ayoja hakera kahan uthap hajapatakiha payurutwa suma ustata karakini sasirwa arstari paraki yatia siri paraki ukatsa TNI hakuwir hamawa churatas karakini ukchin kamaha kim satunka ururaka sarakiri akiri pasinha iska autura katwa kolqa pampacha karakarwa apa parakini achachil awisharakaru han kumara hakima sira kasaru kolqi yarap awi churap hajapataki. Haniti ukama chini ukaha call center ukata ipirua haust aparaxna maya kimsakalko maya hakuwenakaru. Waruko chakaru hichaja purt apjayari Ministerio de Defensa sata pertawe taipita ukakip karaki komara yataki Ministerio pertawe irnajerira kampiwa mayast asipharakitaina. Taita Wakichawa Sartea Parakitaina Santa Victoria de Huaraz Urbanización Checauquitana. Joyerina Gasti Pataka Patunka Utanakarua Purt Aprakina COVID-19 Usure Pachate Haruka Hajaricha Achachila Huicharaka Kau Chapirakati Sota Tunka Baralita Alajan Kapjeja Juparakarua Yatata Parakina Akirina Katja Tunka Pescaniwa COVID-19
Usurip hatainaja. Ahí de la partita. Yatia ura kampi sanata sipka kijari hichaja Arequipa surka suyo chegaro halaro abhayari. Kipka Universidad Hachatiya Uta Taipira Pusi Guayanakawa Palikuswa para caja Wakist Abharakitaita. Wanko Aichatwa Embutido Sata Ucaracua Lut Abharakitainaj. Kipka Instituto Nacional de Salud Sata Ukata y Pitpacha Wanko Aichaja Walikusao Chamancha Siri Aichao Mankarakiu Uka Kipkaraki Hariwa Wiswiki Hariwa Kuna Likini Kisa Sasirwa Sabharaki. Murata markachi diraka hichaja Europa chekaro purt abhanyari uka chekarja sohta warankapa hila ukapa hakira kawa coronavirus usumpeja usunta paragitaina maya chekatja Papa Francisco Jupasti lupja hariwa ustas katainati arsura kapanja apaka sitaina wampikurja mapolisa hukampi yatkata abhanyani. La Caruscaniu imkat askaragitain ukamkik paraki con hamati hayang tanyani sasata karaki. Ukanakampi haniu pakkaragitainti. Papa Francisco Koman Hakawin amtanagaparusti haniu pakkaragitainti. Pontifice lup iwinagapam pakkaragitain ukachakarusti wal hawila masinakapurt abharagitaina wawanagapampi. Ukachakansti hupak haniu la karusimkat askaragitainti haniu yux uit askaragitainti. Papasti haniu sapap mayaki hanu kanaksti pakkaragitain ukamkik parakiu kitinagati hupam chikt karagitaina. Ukamas hamuk absurinakas. Haniu pokap karagitainti. Ukamatain ukamas martes urutpach amtata haragitain maskaril uchasinya. Utamang kauhan sukamkik parakiu ang kauhans Vaticano chakanaj. Coronavirus nyang kaususti sintik Europa markant okentaragitain ukachakans tiniakiu sohta warang karus purkat haragitains. Bruselas chakan peskapatak pusitungkani usup haragitaina hichatunka pusur kepurona kanaj. Aka markak Europa markat usutanakat stiniakiu Madrid markarus arktaragitain. Ukat ukachakan stiniakiu amoy nakap haragitaina hansinti usurina kasut hanyabataki. Paris markan niakun hamati amtap karagitain ukamarhamau arktap harakin. Belga capital chakansti histantap harakini umang apayanyutanak sukamkik parakiu umayutanax. Ukamas kaukiru tanagatik arum chakarir nakap karak ukanak. Illapurut pach mapaks histantap harakin. Ukamau amuyata karagitain. China markansti haniu ukamarkanakan hama karakin ukansti maiht aragitaino. Waliuntat gran muralla chakarusti walhani port abharagitaina. Kitenakati markat mark saraf karak hupanaka port abharagitain. Semana dorada sas untap karagitain ukurunaka hilpach port abharagitain. Capital China hak auhan badalin chaknam walhani makat katap haragitain. Ukamkik paraki uknam walhani sarakani haragitain. Yakipanakasti ukajakan maskarillani hak hatasip haragitain. Yakipanakasti hanikiu uchasip karagitain. China markan positung kasohtan urunakau han akanyang haus kathap haragitain. Saup ekinchawip taipit stik haranjanip harakin. Tukt hajar hilat kuyakaraka. Yokanchis wakichawino hechaja. Katukt abharakiyani. Ya retornamos con más. Ñañaturi kunang pusa punchau niu octubre quilla liu Perú suyupa ancha unanchasca punchau. Chayna kaptingmi Perú suyupa kamachigning Martín Vizcarra kunan punchau chayaykun Marina de Guerra Huasicama. Chaymanta pacham yuyari kamunku pachak iskunchunka iskunniu watanta rikurimuskan manta pacha. Chay hinallatakmi yuyari kamunku pachak tawachunka hukniu watantaña combate angamos nisjata ñao parichiskankumanta ñao papachapiraq Perú suyuta amacharhaku aujankunapa makinmanta. Willakamuskankuman hinaqa kay hatun huñunakuymi karun Escuela Naval del Perú Huasipi chayqa kachkan La Punta Distrito Piñam Callao llaqtapi. Hamu Huatap Yapitagmi, Marina de Guerra Huasi, Iskay Pachak Watantaña Yuyarinkaku. Chayna kaptingmi kunan puncha urikurhachimankuña
logo nisqata kay bicentenario watapi tukuyniraq ruwaykunata riqsichimunankupaq logo nisqaqa maskapaycha hinallaraqmi. Iskay waranqa iskay chunka hukniyuq watapim tukuyniraq ruwaykunata hispichimunqaku chaynapi iskay pachak watanta yuyariykunankupaq. Willakamusqankuman hinaqa Banco Central de Reserva wasimantapas qullqikunatam paqarichimunqaku hinaspa qullqipa uyampi churanqaku kay iskay pachak watapkama tukuy ima ruwasqankuta. Willakamusqankuman hinaqa Marina Guerra Wasim lliw Perú llaqtayuqkunata qallarikuchkan kunan pusaq punchawniyuq octubre killapi anchata yuyariykunapaq Miguel Grau mama huchapa wira huchanta. Gobierno sapa punchawmi leykunata paqarichimuchkan kunan punchawpaqpas huk leytan paqarirachimun chay leywanmi amachayta maskachkanku warmikunata wiksayuq warmikunata hinallataq ñuñu warmikunatapas llamkayninkupi llamkachiqninkuta permisuta mañakunankupaq ichapas unquyman chayarqunkuman wiksayuq warmikuna utaq ñuñuq warmikuna warmachankuna unquptinpas chaynapi llamkachiqninwan rimaykuspankum licencia nisqata mañakunkuman. Licenciata huykuptinkuqa sapa killam pagasqalla kananku. Chay hinallataqmi nimuchkanku pisi-pisillatapas atisqanman hina warmikuna llamkanankupaq. Clodomiro Landeo, kay piñachu kachkanki. Ari ñancha yarqamusqankiña uyarikusqaykikuya hamtapunitaq. Anchuykamuychik, chayaykamuychik. Kay haya ñuqaqa kaypiñam kachkani sapa punchaw hinari maykanakusunchik. Hayaykunñam hatun tarpuy. Kunan wataman hinallataq hamuq wataman tupaq. Chaypaqmi confederakirqunña iskay chunka millones de soles qullqita. Crédito yanapakuy kanampaq. Imataq chay COFIDE nispachaqamkunaqa nichkankichik. Chaymi suyunchikpaq Banco de Desarrollo. Ichaqa manaya COFIDE manchu chayaykunaykichik chay qullqichaskikuq. Manam cooperativakunaman cajakunamanmi irinaykichik. Chaymi chay qullqi kayna rakisqa kachkan. Chunka hukniyuq millones de soles qullqim cooperativa chayanqa. Isqun millones ñataqmi cajakunaman comunal kaptinpas municipal kaptinpas. Hinaptinqa chayaykuychik ya. Chay llaqtaykichikpi chayllapi cajakunaman cooperativakunaman. Ichaqa sichus ham huk bankuwan manu kanki chayqa manam aypawaqchu chay crédito yanapakuyman. Hinaptinqa yuyarichik. Chay yanapakuymanmi aypawaq kay kunan wata tukuykama. Diciembre killapi kimsa chunka hukniyuq punchawkama. Musuqmanta mañakusqaykichik. Chay yaykuychik llaqtaykichikpi kaq cooperativaman utaq cajaman. Chaynaspaykichikqa allintapunim qallarichinkichik kunan wataman tupaq llamkaynikichikta. Allinlla kakusunchik. Anchata riqsirikamuykiku Clodomiro, hampas allinllaya kaykunki. Piura suyupiñataqmi huñunasqa runakuna bus nisqaman sijarqusqaku hinaspa ñiti-ñitillaña illaykuchkasqaku. Willakamusqankuman hinaqa runakunam mascarillawanpas mana churakusqakuchu nitaq runamasinkumantapas rakinakusqakuchu. Carruapaq rimarimusqanman hinaqa carrupa ñanninpis llapa runakuna sayarkusqaku hinaspa yanapakuyta mañakusqaku chayraykus carrunmanqa sijarachisqa. Policíakuna umalliqnin riqsichimusqanman hinañataqmi carruapaqpas sutinta ña qillqarqunkuña hinallataq carru ukuman sijaqkunatapas. Chaynapi multasqa kanankupaq emergencia punchawpi kamachikuykunata mana ruwasqankurayku. Ñuqanchik willakuykunawan Chimbota llaqtakama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Ñawpa pachapi droga waqaychana wasitam ña chay wasita churarqunkuña justicia ministeriopa makinman. Riqsichimusqankuman hinaqa fiscalía wasimanta pacham hatiparqurqaku kay wasita hinaspa chaypi tarirqunku llapa drogata.
Jaina wataraj iskay waranja chunka iskunniyuq watapiraqmi policíakuna tarirqusqaku iskun chunka iskunniyuq kilos cocainata wasi ukupa achka kuchunkunapim pamparqusqaku. San Martín llaqtapiñataqmi kayta riqsichimuchkanku hamuq punchawkunallapim sinchi para hinallataq sinchi wayra chayaykunqa. Kay punchawkunapas llapa sinchi para chayaykuptinmi wasi ukupi iglesia wasita lliw hatanta aparpatamun kalaminakunatapas aparpatamunku. Kayna llakin karun Papa Playa llaqtapi. Willakamusqankuman hinaqa iglesiapas tuñiriypiñam hiparqun. Wakin wasikunapa kalaminankutapas llapa wayra aparpatamun. Riqsichimusqankuman hinaqa postekunapas electricidad niyuq kaqkuna yajalla tikrarpakunku llapa sachakunapas cablekunapa awanman wichiykun. Esta casa va a querer para apoyar. Ñuqanchik willakuykunawan hinalla hatiykusun. Agricultura Ministerio Manta Pacham llamkaykunata hispichimuchkanku Senasa wasintakama. Chaynapim allicharkunkuña huk laboratorio wasi ukuta. Chay laboratorio Manta Pacham hatipanjaku tukuyniraq kawsaykunata hinaspa Lima llaqtaman chayachimunjaku. Hatunkaq rantipakuna mercado muhupi llaqtayuqkunaman munachinankupaq. Hawaykusun. Ministerio de Agricultura y Riego, kay Servicio Nacional Sanidad Agraria Senasa Chaynintakama, kay Mercado Mayorista Lima llaqtapi, Laboratorio de Sanidad Nisqanta pagarirachi, kay Pishatipanjaku, llaqtanchisman imapas fruta chaynallamantaq kawsaykuna yuyukuna sumaq chuya yaykumunanpaq, mana ima ismusqa. Kaypim karqa Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, Alberto Maurer, hinallamanta Jefe Nacional de Servicio Nacional de Sanidad Agraria Senasa, Miguel Quevedo, hinaspankum kayna tarimarinku. Este nuevo local. Kay laboratorio okupik allin sumaq equipokunam kachka. Chaynallamantaq runakunapas allin yachachisqa, allin capacitasqataqmi. Chaynapi imapas kawsaykuna frutakuna mana oroyuq, chaynallamantaq mana ismukuna yaykumunanpaq. Vamos a determinar Chay residuos tóxicos nisqanta hatipana kanja, metales pesados nisqakunata, chaynallamantaq chay uruchakunatapas. Chaynapi imapas frutakuna, rurukuna sumaq chuya kay llaqtanchismi yaykumunanpaq, chaynallamanta huk llaqtakunaman shiqinanpaq. Chaynapi llaqtaruna sumaq chuyachata mana uruchayuqta mikukunankupaq. Kay laboratorio piskunan hatipanjaku hawanjaku llaqtanchisman imapas frutakuna, kawsaykuna, yuyukuna sumaq chuya yaykumunanpaq. Mana ima asnasqa, mana ima uruchayuqkuna. Imaña haykaña kaptinpas Empresa Municipal de Mercados IMSA nisqanmantaqsi willanqaku. Kaytam ruwanku llaqtarunakuna hali mikuykunata mikunankupaq. Coronavirus manta kaqllamanta punita rimariykusun. Wiksayuq warmikuna ichapas COVID chunka isqunniyuqwan ratarqachikuptinkuqa kay coronavirusmi cuerpunkupi takiarqunman iskay killakamaraq. Chaynatam riqsirqachimunku científicukuna Estados Unidos hawa llaqtamantaraq. Willakamusqankuman hinaqa pichqa pachak isqun chunka tawayuq wiksayuq warmikunatam coronaviruswan ratasqakunata hatiparqunku. Hinaspa kaynata riqsirqachimunku. Willakamusqankuman hinaqa huk warmikunas wiksayuq kaq warmikuna huk killallapi unquymantaqa allin yarqunkuman. Ichaqa sapa pachak warmikunamantam iskay chunka pichqayuq kaq warmikunaqa iskay killapiraq allin yarqunkuman. Willakuykunawan hinalla hatiykusun, hinasqa Huancavelica suyukama chayaykusun, chaymanta pacham rimariykamun José Salardi Rodríguez. Riqsichimusqanman hinaqa kay suyunpis coronaviruswan ratasqa runakunaqa aswanraq pisiyamuchkanku, hospitalizasqakunaqa manaña kanchu. Chay hinallataqpi riqsichimuchkan kunan pachakaman chunka hukniyuq runakunallaña coronaviruswanqa hospitalizasqa kachkanku. Emergencia punchawkunapi qallarimusqanmanta pacham pusaq waranja runakunataña altarqunkuña. Allin yarqamunkuña hinaspa wasinkupiña kachkanku. Kunanñataq kayta riqsiykusun ñaña turiykuna. Pensión 65 programapi kaq huk machucham pusaq chunka watanpi aswanraq alli riqsipasqa kachkan. Imanasqa
Paimi, warming wangkuska, trucha kunata uywach kuchkanku, hinaspa llaktayuqkunaman halikanankupa munay kachichkanku. Hawaikus. Tayta Silverio Matamoros warma kasqanmantaraq Ichumayu Huancavelicapi tiyarqa yacharqa. Chaysi payqa uchuycha kasqanmantaraq challwata uywayta munasqa. Chaysi hatun waynayaruspan challwataqa uywasqaña. Sumaqllataña challwata uywachkaptinsi 1997 watapi mayu yaparparigamuspa lliw challwantaqa aparpatam. Chaysi yapamanta kallpata hapispa 2000 watapi suqta chunka watayuqña warmichan Juanawan Cusca yapamanta challwataqa uywayta qallarisqaku. Kunanmi pay kachkan pusaq chunka watayuqña. Warmichanñata hanchishunka isqun watayuq. Chaysi kunan achkalla achkata challwata uywanku, hinaspanku Acoria distrito llaqtapi vendikunku rantikunku. Anexo Hichuar nisqanpi challwataqa munaylataña uywachkanku. Puquchispankus paykunaqa mercadoman chaynallamanta Acoria distrito feriaman apanku. Kunantaqmi paykunata saberes productivos kay programa Pensión 65 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social riqsiyku allin challwa uywasqankurayku. Tayta Silverioqa warmichantinmi Pensión 65 pi chaynallataq kachkankutaq SIS nisqawan chaynapi yanapakuyta chaskikunankupa. Kunantaqmi paykuna allin challwa uywasqankurayku saberes productivos nisqanpi Acoria wayna sipaskunaman challwa uywayta yachachichka. Chaynallamanta cadena productiva ocupipas kachkankutaqmi allin challwa uywasqankurayku. Ñañaturikuna kaykamayam chay kamuniruna simipi willakuykunawan. Amigos, como todas las tardes, muchas gracias por seguirnos. Murata Hirata Cuyacaraka, Hayaya para Sasina Hakisinkama.